रिजालन मा सिरतुम मसीरन वला क़तअतुम वादियन। किताब रियाज़ सालिहीन की 4 नंबर हदीस। नबी अब्दुल्लाह जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुन्ना मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ग़दातिन फ़क़ाल इन्ना बिल मदीनति लिरिजालिन मा सिरतुम मसीरतन वला क़तअतुम वादियन इल्ला कानू मअकुम हबसहुमुल मरद। वफ़ी रिवायत लिमुस्लिम वरवाहु अल-बुख़ारी अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुन्ना रजअना मिन ग़ज़वत तबूक मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्ना क़ौमुन ख़ल्फ़ना बिल मदीनति मा सलकना शैबन वला वादियन इल्ला व हुम मअना हबसहुमुल उज़्र। क़ाल उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदू। किताब मतलब 40 की 8वीं नंबर हदीस। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामस सलाति व ईताअ ज़काति फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमु मिन्नी तिबाअहुम व अम्वालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम व हिसाबुहुम अलाल्लाहि तआला। रवाहु अल-बुख़ारी व मुस्लिम। عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة ومن هم بحسنة فعملها كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك احفظ الله تجد تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لم اجتمعت على أن لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. عن مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان والحمد ما بين السماء